أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین اور کے تعلق سے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم ہی کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں. اب آج جو ہم نے آیت تلاوت کی اس میں ان کے اس دعوے کا رد ہے. کیسے رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ سن لو کہ وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. کہتے ہیں رد لمن دعوه ابلغ رد، یہ رد ہے اس کا جس کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے بلیغ رد. یہ اس کا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کا بلیغ کیا ہے؟ رد ہے. اب بلیغ کا مطلب کیا؟ مطلب اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے. دیکھیے جب یہاں پر جو پہلی والی آیت تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ کہا گیا تھا، تو اس سے زیادہ بلیغ یہ لوگ کیا مبالغے کے طور پر کیا لائے تھے؟ انما نحن مصلحون لے کر آئے تھے. کہ پہلے جملہ فعلیہ تھا اور جب انہوں نے رد کیا تو کس کے ذریعے کیا؟ جملہ اسمیہ کے ذریعے کیا. اب جب ان کا رد کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی زیادہ بلیغ طریقے پر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ زیادہ بلیغ طریقے پر کیسے ہے؟ کہتے ہیں للاستئناف به، اس کے جملہ مستأنفہ ہونے کی وجہ سے. دیکھیے ڈائریکٹ کیا کہا گیا؟ الا انہم کہا گیا، وَأَلَا إِنَّهُمْ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ پچھلے والے جملے پر اس کا عطف نہیں کیا گیا ہے بلکہ جملہ مستأنفہ کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے. جملہ مستأنفہ کا مطلب کیا ہے؟ جملہ مستأنفہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سوال کے جواب میں کیا ہو، کوئی جملہ واقع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ مستأنفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہاں پہ سوال کیسا ہوا؟ کہتے سوال اس طور پر سوال کرنے والے نے کیا کہ منافقین جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم ہی کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں. تب اس نے سوال کیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، کیا ان کا یہ قول سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اصلاحی کرنے والے ہیں، یا جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سوال ہوا. تو پھر ان کے اس سوال کا کیا دیا گیا؟ جواب دیا گیا اور کہا گیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو وہی کیا ہے فساد مچانے والے ہیں لیکن اس نے اس بات کا شعور نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور جب کسی جملے کو سوال کے جواب میں لایا جاتا ہے تو
وہ زیادہ دماغ میں کیا ہونے والا ہوتا ہے؟ بیٹھنے والا ہوتا ہے. وہ دماغ میں زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اثر انداز ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب بھی کسی کو کوئی چیز اچھے طریقے سے دماغ میں بیٹھانی ہوتی ہے تو پہلے سامنے والے سے اس کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سوال کر کے پھر جواب دیا جائے تب جو ہے وہ دماغ میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ اب یہی پوچھ لیا جائے کہ اچھا یہ بتائیے کہ انا کا اسم اور اس کی خبر، اس کا کیا اعراب ہے نا؟ مطلب مجھ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، میں نے کیا پوچھا کہ اچھا ادنا کا اسم اور اس کی خبر کا اعراب کیا ہے؟ پھر سامنے جواب آئے گا نہیں ہم کو نہیں پتا. پھر اس کا جواب دیا جائے کہ بھائی ادنا کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو اب میں نے پہلے سوال کیا، حالانکہ پہلے ہی پتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے، پھر بھی سوال کر کے پھر جواب میں نے دیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ یہ ذہن میں کیا اچھے طریقے سے بیٹھ جائے. ایسے یہاں پر بھی سوال کے جواب میں واقع ہے تاکہ یہ چیز جو ہے اچھے طریقے سے دماغ میں بیٹھ جائے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. وہی لِلِاسْتِئْنَافِ بِهِ، اس کے جملہ مستانفہ ہونے کی وجہ سے. وَتَصْدِيرِهِ بِحَرْفَيْ تَأْکِیدِ، اور اس کے ساتھ دو حرف تاکید ملے ہونے کی وجہ سے. یہ حرفینی تھا، اصل میں کیا تھا؟ بحرفینی، لیکن اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون کیا ہو گیا؟ گر گیا، ہے نا؟ اس میں دو حرف تاکید ہے. وہ کیا کیا ہے؟ ایک تو الا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ انا ہے. ایک کیا ہے؟ الا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ انا. جی. الا جو ہے یہ بھی حرف کیا ہے؟ تاکید ہے. بھئی کیسے اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی؟ دیکھیے حمزہ ہے شروع میں. حمزہ کبھی کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام انکاری کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام انکاری کے لیے، یعنی استفہام کے ذریعے انکار کرنا. جیسے کہ میں پوچھوں کیا تم نے ایسا کیا؟ مطلب کیا ہے؟ تم نے ایسا نہیں کیا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ استفہام انکاری کا مطلب سمجھتے ہی نہیں؟ جی. کیا یہ کتاب پڑھو گے؟ مطلب یہ کتاب نہیں پڑھنی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے. تو استفہام انکاری کہ وہ تو رہتا ہے استفہام، لیکن کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ انکار کے لیے ہوتا ہے، نفی کے لیے ہوتا ہے. ایسی جو لا ہے، لا بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ نفی کے لیے ہوتا ہے. اب یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ بھی نفی کے لیے ہو گیا، اور لا جو ہے یہ بھی کس کے لیے ہو گیا؟ نفی کے لیے ہو گیا. اور نفی نفی مل کر کیا بن گیا؟ اس بات بن گیا. نفی نفی مل کر کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ وہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے، تحقیق کا فائدہ دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہی کہہ رہے ہیں وہ تصدیق، اور اس کا ملا ہوا ہونا بحرفی تاکید، تاکید کے دو حرفوں کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ الا المنبہ. الا جو کس کے لیے ہے؟ تنبیہ کے لیے ہے، آتا ہے. الا تحقیق ما بعدہا، اس کے ما بعد کی تحقیق پر دلالت کرنے کے لیے. یا یہ بول لیجئے کہاں گیا؟ الا المنبہ. الا جو تنبیہ کے لیے آتا ہے، اس پر، اس بات کی تحقیق پر جو اس کے بعد ہے، جو اس کی بعد ہے اس کی تحقیق پر تنبیہ کے لیے کون آتا ہے؟
अला आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, अला की बात हो गई। फ़इन्ना हमज़तल इस्तिफ़हामिल लती लिल इनकार, बस बेशक वो हमजा इस्तिफ़हाम जो किसके लिए आता है, इनकार के लिए आता है। किसके लिए? इनकार के लिए। इज़ा दखलत अला नफ़ी, जब वो दाखिल हो किस पर, नफी पर, अफादत तहकीकन, तो किसका फायदा देता है, तहकीक का फायदा। ये मैंने अभी बता दिया कि नफी नफी मिलकर ये किसके लिए हो गया, इस बात के लिए हो गया। ठीक है, अब इसकी मिसाल क्या है भाई, कि आप खुद अपने से बोल रहे हो कि अल्लाह जो है तहकीक के लिए आता है, कि इनकी कोई दलील भी है। कहते दलील है भाई, वो क्या है, नज़ीर हो, उसकी नज़ीर क्या है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन, क्या वो कुदरत रखने वाला नहीं है। तो मतलब क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ये कुदरत रखने वाली है। यहाँ पर भी देखिए हमजा इस्तिफ़हाम इनकारी है और लैसा ये किसके लिए है, नफी के लिए है, और दोनों मिलकर क्या बन गए, इस बात के लिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुदरत साबित की गई है। ठीक है, नहीं समझ में आया? समझ गए। वलिज़ालिका ला तकादु तक़उल जुमलतु बादहा इल्ला मुसद्दरतन बिमा यतलक्का बिहल कसमु, और इसी वजह से इसके बाद वाला जुमला वाक़े नहीं होता है, इल्ला मुसद्दरतन, मगर मिला हुआ, बीमा उससे, जो कसम के साथ क्या होता है, जिसके साथ कसम मिला हुआ होता है। यानी कि ये अला है, अमा है ना, ये जो आते हैं अक्सर इनके साथ वो जुमला मिला हुआ होता है जो किसके साथ आता है, कसम के साथ आता है। भाई कसम में जब कोई लफ्ज लेकर आते हैं तो क्यों लेकर आते हैं, उसको साबित करने के लिए। तो इसी तौर पर अला है, अलैसा है ना, अमा वगैरह जो है, ये सब के बाद जो भी लफ्ज आता है वो अक्सर ऐसा लफ्ज आता है जो कसम के साथ क्या होता है, मिला हुआ होता है, ताकि ताकीद पैदा करे। ठीक है, जैसे ही कहा जाता है अला इन्ना औलिया अल्लाही, क्या कहा जाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, तो अला के बाद इन्ना आया, और अक्सर कसम के साथ जो है इन्ना वगैरह क्या है, मिला होता है। मतलब वल्लाही इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, क्या होता है, वल्लाही इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। तो देखिए वल्लाही, वाव कसमिया है कि नहीं, और कसम के साथ क्या मिला हुआ है, इन्ना मिला हुआ है। तो ऐसी जो भी हुरूफ मतलब की हैं, इसके साथ कसम के साथ जो है मिले हुए होते हैं, वो अला वगैरह के साथ भी क्या होते हैं, मिले होते हैं। बात समझ में आई? वही क्या होता है, वलिज़ालिका, और इसी वजह से ला तक़उल जुमलतु, जुमला वाक़े नहीं होता है इसके बाद, इल्ला मुसद्दरतन, मगर मिला हुआ, बिमा यतलक्का बिहल कसमु, मगर मिला हुआ उसके साथ जिसके साथ क्या है, कसम मिला हुआ होता है। व उख्तहा, और उसके हम मिस्ल, अमा अल्लती हिया मिन तलाइल कसमी, अमा, अमा ये जो है ये कसम के शुरुआती हुरूफ में से है। कसम की किस में से है, शुरुआती हुरूफ में से है। जैसे अमा वल्लाही, अमा वल्लाही,
तो कसम के शुरू में भी क्या है, माँ वगैरह लेकर आते हैं, अमा। ये तो हो गई बात आला की, एक हरफ तंबीह की, एक हरफ ताकीद की। अब दूसरे हरफ ताकीद की देखिए, वह इन्ना अल मुकर्ररतु लिन्निस्बति, और इन्ना जो है ये निस्बत को साबित करने के लिए आता है। जैसे कि मैं कहूँ ज़ैदुन कायमुन, ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद क्या है, खड़ा है। तो जो मैंने ज़ैद की तरफ निस्बत की है, ये किसकी की है, खड़े होने की निस्बत की है। कौन सी निस्बत की है, खड़े होने की जी। लेकिन इसके अंदर सामने वाले को क्या हो सकता है, शक व शुबहा हो सकता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, हो सकता है अभी खड़ा ना हो। तब इसकी ताकीद के लिए मैं क्या लेकर आता हूँ, इन्ना ज़ैदन कायमुन, बेशक ज़ैद क्या है, खड़ा है ना। तो अब निस्बत को जो है, खड़े होने की निस्बत को जो ज़ैद की तरफ है, इसको मैंने और क्या है, सख्त तरीके से क्या किया, साबित किया। बस समझ में आई। तो इन्ना जो है ये निस्बत करने के लिए आता है, साबित करने के लिए आता है। उसके बाद देखिए वो तारीफुल खबरी, और खबर का मारफा होना। खबर का मारफा होना भी किसके लिए आता है, मुस्नद इलय पर मुस्नद को जो है महसूर करने के लिए आता है ना। मुस्नद इलय पर मुस्नद को क्या करने के लिए, महसूर करने के लिए आता है, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं कहूँ, जैसे कि अर्रजुलु हुवल कविय्यु, अर्रजुलु हुवल कविय्यु, तो अब क्या माना होगा कि मर्द ही क्या है, कवि है। मर्द ही क्या है, कवि है, मजबूत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अर्रजुलु हुवल कविय्यु, अब जो कवि लेकर आया मैं, ये खबर है, और खबर को कैसे लाया मैं, मारफा लाया। क्या लाया, मारफा। और इसमें क्या हुआ कि मैंने जो मजबूत है उसको महसूर कर दिया है किसके ऊपर, रजुल के ऊपर। मर्द ही क्या है, कवि, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए आया है, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना। तो हुमुल मुफसिदूना ये खबर है कि नहीं, और खबर कैसी है, मारफा है, तो इसमें भी क्या है, वही हस्ब पैदा हो जाएगा, ठीक है। वतौसीतुल फस्ली, और बीच में क्या लेकर आना, फसल को लेकर आना। भाई अब यहाँ पर देखिए इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, तो इन्ना हर्फ मुशब्बह भी फिर, हुम जो है ये क्या है, इसम है, और अल मुफसिदूना उसकी क्या हो जाएगी, खबर हो जाएगी। अब बीच में क्या ले गया, हुम लेकर आ गए, और ये हुम किसके लिए है, फसल जुदाई के लिए आ गया, खबर और इसम के दरमियान। तो ये भी जो आता है ना, ये भी ताकीद के लिए आता है। जैसे कि मैं कहूँ हुवल, जैसे कि अभी मैंने अभी मिसाल दी थी, अर्रजुलु हुवल कविय्यु, तो अब इसमें क्या है, बीच में हुआ लेकर आ गए हैं। अब ये हुआ जो है इसके जरिए भी क्या पैदा हो जाएगी, ताकीद पैदा हो जाएगी, ठीक है जी। रद्दी माफी कौलिहिम, ये उसका रद्द करने के लिए जो उनके कौल में इन्नमा नहनु मुस्लिमून, कि भाई उन्होंने जो कहा था ना ताकीद के साथ, इन्नमा नहनु मुस्लिमून, नहनु देखिए बीच में लेकर आए थे ये लोग, फसल लेकर आए थे कि नहीं बीच में, ठीक है।
تو ایسے ہی ان کے رد کرنے میں بھی بیچ میں کیا لے کر آئیں گے؟ فصل لے کر، الا انہم ہم المفسدون، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے، اور یہاں سے کیا جواب دیا گیا؟ وہی فساد مچانے والے. ٹھیک ہے. جی. من التعریض للمؤمنین، مومنین کے لیے تعریض کے طور پر، یعنی مومنین کی طرف سے کیا دیا گیا؟ جواب دیا گیا. والاستدراکی، اور اس میں کیا ہے؟ استدراک ہے. کیا ہے؟ استدراک ہے. بلا یشعرون، کس سے؟ لا یشعرون سے، ہے نا. اس کے ذریعے بھی کیا ہے؟ تاکہ اس میں پیدا ہو گئی. استدراک کس کو کہتے ہیں؟ استدراک کہتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے جو ہے نا، لاکنہ کے ذریعے کسی چیز کو کیا کر دینا؟ جدا کر دینا. یعنی پہلے وہ چیز کیا ہے؟ ثابت ہو رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو کیا کر دینا؟ جدا کر دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراک کہتے ہیں. جیسے کہ زید اور خالد جو ہے بہت اچھے دونوں کیا ہیں؟ دوست ہیں. اگر زید دکھائی دے تو سمجھ جاؤ کہ خالد بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کوئی کہے جاء زیدن، اب سامنے والا کیا سمجھا کہ بھائی زید آیا ہے تو کون آیا ہوگا؟ خالد بھی آیا ہوگا. لیکن بعد میں کیا کرنا؟ جاء زیدن ولکن خالدا لم یجی. تو لاکنہ کے ذریعے کیا ہو گیا؟ استدراک ہو گیا. استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے جو چیز ثابت ہو رہی تھی ایک طریقے سے، اس کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا. تو لہذا لاکنہ کے ذریعے ان سے شعور کی کیا کر دی گئی؟ نفی کر دی گئی. کہ بھئی شعور اور احساس ایک ایسی چیز ہے جو جانوروں کے اندر بھی کیا ہے؟ پائی جاتی ہے. ان کے اندر بھی شعور ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا انسان جو ہے ہمیں کھانے کے لیے دے سکتا ہے، کون سا انسان نہیں دے سکتا، کون سے گھر میں جانا چاہیے، کون سے گھر میں نہیں جانا چاہیے. اتنا شعور ان کے اندر کیا ہے؟ ہوتا ہے نا. لیکن یہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ گئے گزرے ہیں کہ انہیں اپنے فساد کا شعور بھی نہیں. تو یہ کچھ طریقے تھے جس کی وجہ سے اس کے اندر کیا پیدا ہو گئی تھی؟ تاکید اور مبالغہ پیدا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک رکھیے انشاءاللہ.